Hello viewers, welcome to Prime Leaders. In our last two lectures, we explored the roots and escalation of the conflict. Now, welcome to our third lecture on the history of conflict between India and Pakistan. So, जो चीज़ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थर्ड वार बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया और उसे हम 1971 वार भी कहते हैं. Let's discuss 1971 war. The immediate trigger was the elections of 1970. जो मेन काज था, जो सडन काज था 1971 वार का, वो थी इलेक्शंस जो कि 1971 में हुई. अवामी लीग पार्टी वोन मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन ईस्ट पाकिस्तान. जो अवामी लीग पार्टी थी उन्होंने स्वीप किया पूल्स को जो कि मशरकी पाकिस्तान में इनकी अक्सरियत थी और वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे इन लोगों ने स्वीप कर लिया ईस्ट पाकिस्तान में. जो अब प्रेजेंट डे बांग्लादेश है उसको पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मशरकी पाकिस्तान. वन 160 सीट्स आउट ऑफ 162 जनरल सीट्स. अब देखें जो जनरल सीट्स जिनकी टोटल तादाद थी वो थी 162. अब 162 में से 160 सीट्स जो है वो अवामी लीग पार्टी ने वोन की. आल्सो वोन ऑल 7 वुमेन सीट्स. इसके साथ साथ जो औरतों की नशिस्तें थी टोटल थी वो 7. सातों पर ही अवामी लीग पार्टी की जो औरतें थी वो कामयाब हुई, लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान. अब जो अवामी लीग पार्टी को लीड कर रहा था वो था शेख मुजीबुर रहमान. इनके बड़े चाहने वाले थे मशरकी पाकिस्तान में, जिसे अब हम बांग्लादेश कहते हैं. द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोन मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन वेस्ट पाकिस्तान. अब जो दूसरी जमात थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने मेजॉरिटी जो थी सीट्स की वो जीती वेस्ट पाकिस्तान में, जिसे प्रेजेंट जो है हमारा पाकिस्तान वो उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था और जिसे हम मगरबी पाकिस्तान कहते थे. वोन 81 जनरल सीट्स आल इन वेस्ट पाकिस्तान. अब टोटल जो जनरल सीट्स की तादाद पीपल्स पार्टी ने जीती वो थी 81 और सारी की सारी इन्होंने मगरबी पाकिस्तान जो था उस वक्त वहीं से इस लोगों ने सीटें जीती. आल्सो वोन 5 वुमेन सीट्स इन वेस्ट. और 5 जो औरतों की नशिस्तें थी वो भी इन लोगों ने जीती, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ वेस्ट में ही. ईस्ट में इन लोगों को कुछ न मिला. लीड बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो. जो पीपल्स पार्टी को लीड कर रहा था, जो इनका लीडर था वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो. एज अवामी लीग पार्टी वोन मेजॉरिटी ऑफ सीट्स बट पावर वाज नॉट ट्रांसफर टू अवामी लीग. अब जैसा कि 160 सीट्स हमने पहले डिस्कस किया वो वोन की थी अवामी लीग पार्टी ने और पीपल्स पार्टी ने 81 सीट्स जीती थी. तो अब क्या हुआ कि अवामी लीग पार्टी को कहा गया कि आपको ट्रांसफ़र पावर जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी कब, मार्च 1971 तक. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ. देन फिर क्या हुआ, इट्स सपोर्टर्स क्रिएटेड वायलेंस. जो इनके सपोर्टर्स थे, जो इनके हामी थे अवामी लीग पार्टी के, उन लोगों ने वायलेंस क्रिएट किया. एक अफरा तफरी की सूरत हाल मुल्क में पैदा हो गई और जो है वो बगावत छिड़ गई. द सेंट्रल गवर्नमेंट रिटेलिएटेड बाय लॉन्चिंग ए मिलिट्री क्रैकडाउन. अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस वक्त उसने क्या किया, उसने इन सारों को रिटेलिएट करने के लिए एक मिलिट्री क्रैकडाउन स्टार्ट किया. अब जैसे मिलिट्री क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ द सिचुएशन स्लिप्ड आउट ऑफ कंट्रोल. जो सूरत हाल थी वो हाथों से निकल गई. इंडिया इंटरवीन्ड रिजल्टेड इन थर्ड पाकिस्तान इंडिया वार. अब इंडिया ने क्या किया, उसने मुदाखलत की. अब जैसे ही इंडिया ने मुदाखलत की तो पाकिस्तान इंडिया वार स्टार्ट हो गई. पाकिस्तान वाज डिफीटेड. पाकिस्तान को शिकस्त हुई 1971 वार में एंड लास्ट इट्स ईस्टर्न साइड परमानेंटली.
جو پاکستان کی ایسٹرن سائڈ تھی جسے کرنٹلی ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں، وہ پاکستان نے پرماننٹلی وہ لاس کر دی اپنے ہاتھوں سے۔ یہ بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی ہے، مور دین 90,000 سولجرس ور میڈ پرزنرس۔ اب جو انڈیا نے کیا کیا، جو پرزنر آف وار تھے، سولجرس جو سپاہی تھے پاکستان کے، وہ 90,000 سپاہی جو تھے ان لوگوں نے ان کو قیدی کر لیا، قیدی بنا لیا۔ ذوالفقار بھٹو came to power as پاکستان پیپلز پارٹی had won majority of seats in ویسٹ پاکستان۔ اب جیسے ہی ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہوا تو ویسٹ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی، جن پارٹی نے میجورٹی آف سیٹس وہاں پہ جیتی تھی، تو پاور ذوالفقار علی بھٹو کو دیا گیا۔ In 1972 Bhutto signed Simla Accord with India and the two sides promised to normalize ties۔ اب کیا کیا 1972 میں بھٹو نے ایک ایگریمنٹ، ایک اکارڈ سائن کیا جسے ہم کہتے ہیں سملا اکارڈ۔ اس میں دونوں ممالک نے، انڈیا اور پاکستان نے، پرومس کیا کہ بھائی ہم فردر جو ہے وہ نہیں لڑیں گے، اب ہم سچویشنز جو ہے وہ نارمل رکھتے ہیں۔ However, India exploded its first nuclear device in 1974۔ اس کے باوجود انڈیا نے کیا کیا، اس نے اپنی پہلی نیوکلیئر ڈیوائس کو ایکسپلوڈڈ کیا 1974 میں، اور بتا دیا سارے ریجن کو کہ بھائی ہم نیوکلیئر ڈیوائسز پہ کام کر رہے ہیں۔ Apart from this, the rest of the decade remains calm for both the countries۔ اب اگر 1971 وار، 1970 کی جو الیکشنز تھی اور 1974 کی جو انڈیا کے فرسٹ نیوکلیئر ڈیوائس ان لوگوں نے ایکسپلوڈڈ کی، ان کو اگر ہم سائڈ پہ رکھ کے بات کریں تو باقی جو ڈیکیڈ تھا وہ دونوں ممالک کے لیے ایک سکون دہ گزرا۔ تھینک یو سو مچ۔ If you have any question, you can ask in comment section۔ اللہ حافظ۔